لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ni mami hamine hiji nyuma ye kake famia jelen kono kake ketuko nyuma kono itile jona iki toko sebe kada voyage fe ni au ba fe ka to o sigoro la ka to sebe abi wolil ken nga juru sranna plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walma anga site internet sa fe www.kandavoyage.com no kerabe kada serabe srado au koro au ka se ka hechini umra kalan damne au mana ke jen yoro yoro Kanda Voyage o yere siraye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baka baloko nyuma o baka tiki hami nga SKF industry ayo hamine takabo auka nikana ni turto nyuma mi la me ka kori kulo nyuma na mishi saka ba nyogome so olu bela jele bisega ni du wa abe baka ka kena sabati wa baka dumni ko dafa ay ne awmunu makobe dogodon sana walma chaman sanna ay weleli ke 76 41 21 12 66 32 28 28 72 72 11 80. صلاة ربي مع سلامي على حبيب passeport kelen min bana Mali de baka amma na ta yoro nationality flat an kelen de do an bo jamana min gono ka here yanga here yo ka balawi yanga balawi tasma kana do jamana na ka autoyi hal ni sewere tawi da kunya kelen duwawu ayo ka jamana yi o ya ka hake yauka حبيب مع سلامي على حبيبي خير الأنام صلاة ربي مع سلامي على حبيبي خير الأنام. خلقت مبرأ من كل عيب كأنما قد خلقت كما تشاء كدنا ألفي ككشي كبولي بكو بلا ina fala créer de ya choisi ko ala nda ni dan chokola nda ni dan chokola ina fala créer de wonyini fa ajmal minka lam tara qat ayni ma min chekeni katimika ni nyama dili ko yi hasan bun sabit wa ahsanu minka lam talidi nisa'u de min kafsani ko musuma dili ko bange fika dala ko ala kra kafsa katime giye beka aboga sirgi yo irana sallallahu alaihi wasallam akalla halaw samina ni kafiru bora la ka cide no fe ku ba fa wa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin kafiru farala nyanka ku ba la ka cide mfa wal mawbage wal mawbatortiri Allah ta'ala isra di kirama kaka bon maka ki kunda madina ka wasru ma chamanye hijra ka ala kirani ma chama kuntara ala kira botola klinga fe ina fo shufa be bo klinga fe atara bogar sirgi fe amba ishatu ko kolu madeli ka ala krei o ka du kono wati mina ko kira yere klinga dire ifina ki akili to ala hal ni beta ziyara la mo fe wati sababe kana taw kuma da wati sabado ala kira fle ko de fanyi klinga dire silifana silla lansara masiu timma ka ziyara ko kuma ko jari chugu kana tamma fe kuma safo ko fen na ziyara isimbola o ya tigidda kuma na Allah fi kuma da wati ziyara kuma fajiri yana kasili kana tamma shifi alaka ci de ka sira ulufi wati miti ziyara kuma asira yoro mina ko bogar sirgima ko si salai jinye dia ko ngabon makanga ta madina nunun de tiriuye cinyere la nunun ga tiriya na mara kuntal abu asirge kira jabani fen jumai akwa asuhuba ya rasulullah akwa ala kira mbetsugo ko aha ametanyo afa akwa kira nere kunyinya mefla labbe etayi kele ni tayi kele ne kuna benen do boli kama ni chede boto fle ka furmuso toyi adin aba abu asirge ba kuma nyana mayal a wolofa o kuma nyana mayal usman abu asiri kan nan folo ka beto maka ka tuko ala kira no fe ka tu dakulu wo kono hal sini kulu ni fle makai nabe fama ko jabal saw
yɛrɛ jɔlen kulu ni jo fɛ k'i kun kɔrɔta i b'a adamaden kɔnɔ nin na ma di ko ala ka ciden n'a bɔgasiriki yɛlɛla ye ka t'u da nin kulu wo kɔnɔna la ka tile 3 kɛ kafiriw b'u kun ɲini yɔrɔ bɛɛ ni maa min sera ka na n'o kunkolo ye kuma tɛ ala kɛra ɲaamɛ 100 bɛ d'i ma ɲaamɛ 100 ɲaamɛ 100 valeur lajɛ bi an ka sefa la a ka can dɛ ni maa min sera ka na ni kira ye an bɛ ɲaamɛ 100 di abukasiriki bɛ kulu wo kɔnɔ ala kɛra bɛɛ ye sallallahu alaihi wasallam ala kira sunɔgɔtɔ yɛrɛ k'a y'i sen de sama ala ka ciden k'i kunkolo da ka ka suna ka da ka dɔw sunɔgɔ man di ni kungorodonna t'u kunkɔrɔ o b'o la yɔrɔ min kafiru nana kɛ ka kulu wo kɔrɔla fa parce que kafi alqiyafa arabuw fɛ yen nɔ dɔɔnin sugu dɔ bɛ yen maa sen nɔ o bɛ tugu maa sen nɔ nɔfɛ i n'a fɔ polisiw ni gendarmew bɛ wulu kalan cogo min siɲɛ polisi ninnu u b'u kala suma na cogo min ninnu fana bɛ ɲɔgɔn kala nɔ de la nɔ ni maa caman na yɔrɔ min ka tugu a tigi sen nɔ kɔ f'a danna yɔrɔ min ka taa bɔ yen arabuw fɛ yen nin dɔnniya bɛ yen kosɛbɛ u tugura ala ka ciden n'a bɔgasiriki sen nɔ kɔ fo kana laban kulu wo yɔrɔ la u yɛrɛ jɔlen kulu wo da la u bɛ kuma na k'est-ce que u ma dɔ yan dɔ k'u bɛ yen dɔ k'u tɛ yen abukasiriki siranna o yɔrɔ de la a sirannen a ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam kafiru nana dɛ o bɛ kulu wo da la alakira y'i kanto abukasiriki ma a ko ya ababakar ma zonnuka bisnain allahu salisuhuma a ko abukasiriki e ka miiriya ye maa 2 ka ko la cogo di ala ye maa 2 min sabanan ala y'o de fɔ an ɲɛna suratu tawba kɔnɔna la waati min na ni maa 2 bɛ kulu wo kɔnɔna la kelen bɛ k'a fɔ dɔ nin ma i kana siran إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا واتي من النوف لا بكل وكنا كربيجي كانتوا تينيون كما إكنا سمجنا إكنا جور إن الله معنا على فرالين بانكا يا على بانكش وريك ما نقول بوغا سريجي جوجو لمو أو بير سجنا على يفراني ما كبا يا بوغا سريجي جوجو يا جوجو جوجو على كرافلانا كوني جو يكل وكنا يسكا ماشي تغفوي نبوغا سريجي kajja ka fɛn bɛɛ kɔ ala ka ciden kama sallallahu alaihi wasallam wali kira bɔtɔla maa min fɛnɛ sɔnna kira ne bɛ nin di hali ni kafiru nana k'a fɔ k'u bɛna fagali kɛ u kana ne sɔrɔ yan u ka ne fa ka sɔrɔ i tɛ yen ka d'a kan i valeur ka bon ni ne ta ye o fɛnɛ kɛra denmisɛnnin dɔ de ye waati n'an b'a f'a ma ko badara ali ale de sɔnna k'i da alakira ka dilan sanfɛ sallallahu alaihi wasallam alakira ko a ma ko ali ala ye sira di yan n kan ka bɔ maka su nin na n'a bɔgasiriki an bɛ taa madina yala i sɔnna i bɛ da n ka dilan sanfɛ ni kafiru nana o bɛ n'i sɔrɔ yan wa limaniya ka di dɛ alakira kanu n'a ye dusukun nabɔ ka ban ni farikolo i tɛ sira foyi ye badara ali ka jaabi kɛra fɛn jumɛn ye a ko fidaan laka bi abi wa ummi ya rasulallah a ko alakira ne yɛrɛ tɛ dɛ n fa ni n ba ne b'o di saya ma i kɛra ka kisi ne fa ni n ba ni saya nana ka n fa ni n ba to n kɛrɛfɛ n ka jɔn ta o ka to ɲɛnamaya la kira ne b'e de choisi n fa ni n ba ka sa fidaan laka bi abi wa ummi ya rasulallah alakira n b'i kuma bɔ ni n fa ni n ba ye ali de fɛnɛ ye a ka kanu yira ala ka ciden na ka kira kanu yira a yɛrɛ la e ka taa ka kanu yira kanu cogo bɛɛ la ɔ kira nin délégation min sera madina u jatigi kɛra jɔ ye o de ye abu ayuba al ansori abu ayuba al ansori a ka so kun ye étage di dugumala ani sanfɛla alakira n'a ka jama nana yɔrɔ min a ye alakira bisimila dugumala la ale yɛrɛ yɛlɛla sanfɛ a n'a ka denbaya u taara sanfɛ alakira jatigi de don dɛ cɛ y'i da su kɔnɔna la a ma se ka sunɔgɔ a wulila su kɔnɔna la a nana kira ka da konko a ko kira fɔ ni yafara ma dɛ ne filila so classement na e de kan ka yɛlɛ sanfɛ ne ka to duguma yan ne dalen a ma jigin kɔnɔ fiyewu n ka sunɔgɔ ne ka sunɔgɔ mɔgɔ kunna maa min bɛ ne duguma o ka fisa ni ye ala kira e de ka yɛlɛ sanfɛ ne ka jigin duguma ala kira ko a ma ko ala ka jɔ i yɛrɛ lafiya ne ka jama ka ca sanfɛla ma e ka taga sanfɛ wallahi n yafara i ma taa sanfɛ ne bɛ to duguma yan a kana k'i ɲɛna ka yen tɔɔrɔ a kana k'i ɲɛna fana k'i filila i ma fili n'i yɛrɛ de ɲana parce que jama camantigi ka ɲi dugumaden ye aw ka yɛlɛ sanfɛ kanu bɛ tɛmɛ nin kan ninnu ye kanu min yira nin de ye kanu ye dɛ wa an mago bɛ nin kanu sugu de fana na nin fana ka yira ɲɔgɔn na koyi an mago bɛ nin kanu de la ka n'i yɛrɛ silamɛw la maa minnu tɛmɛna kunun ye alakira kanu ka se niveau min ma o dɔ de filɛ hali Saadu bun Abi Waqaas t'a lajɛ bayi Uhudi kɛlɛ don kɛlɛ tiɲɛna silamɛw bolo dɛ maaw commencera ka boli
sahaba dɔw bɛ yen olu commencera ka taa ka da ka kɛlɛ tiɲɛ na Sa'd ibn Abi Waqqas ale nani jɔ Alakira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam tariku y'a yira k'a ye flèche min fili a ye kalabiɲɛ min kɛra nin don k'a bɛ kalabiɲɛ 1000 bɔ a yɛrɛ ye mun fili a bɛ ka kafiruw bɔ n'a ye ale jɔlen don kira jɔlen b'a kɔfɛ kira bɛ k'i legelegema a kun kɛraw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka kafiruw ka lahalaya lajɛ parce que kɛlɛ tiɲɛna silamɛ caman taara Sa'du sabatira Alakira ye fidaw ne ma fɛ sisan ko Badara ali de ko Alakira ma ko fida laka bi abi wa ummi ya Rasulallah Ala ka ciden ayiwa n bɛ kuma bɔ ni n fa ni n ba ye mais Alakira ye kuma bɔli fɔ maa min fɛnɛ ma o kɛra Sa'du de a ko irmi ya Sa'd fida laka bi abi wa ummi a ko Sa'd i ka kalabiɲɛ fili flèche a fili ne fɛnɛ bɛ e kuma bɔ ni n fa ni n ba ye kira y'o fɔ Sa'du de ma Sa'du ko Alakira fɛn min jɔrɔ bɛ n na e ka to tranquillité la ne kɔfɛ Alakira y'i jɔ kana to k'i kunkolo yɛlɛma ta ne bɛ fɛ i k'i jɔ k'i tilen ne tɔ ma a ka kɛ i n'a fɔ maa kelen jɔlen don o kɔrɔ ye mun ye ni kafiru ye flèche fili n'a ye ne kunkolo sɔrɔ n'a kan k'e sɔrɔ a bɛ ne de kunkolo sɔrɔ fɔlɔ n'a kan k'e disi sɔgɔ a bɛ ne de disi sɔgɔ fɔlɔ n'i ye flèche min setɔ ye ma kira o flèche ye ne kan de sɔgɔ ka bɔ kɔfɛ ka t'e sɔrɔ n'o tɛ n'i tora k'i kunkolo yɛlɛma flèche dɔ bɛ n'i sɔrɔ ka pan ne kunna k'e sɔrɔ o man di n ye a ka ne faga fɔlɔ o kɔfɛ o de ka di ne ye e ka sa ka ne to ɲɛnamaya la maa bɛ se ka ninnu ka kanu nin ye kanu ye dɛ aha mais n'i y'a ye anw ka kira kanu sen fɛ an y'an ta kɛ ɲɔgɔn neni kira kanu sen fɛ an y'an ta kɛ ɲɔgɔn lagosi an y'an ta kɛ ɲɔgɔn sabote k'an ta kɛ ɲɔgɔn dɔgɔye ye ko dɔ b'an ta kɔrɔ koyi ko dɔ bɛ yen dɛ kuma donso ko n'i ye maaw dɛsɛlen ye ka dɛsɛ dɛrɛmɛ 20 tile cogo la 15 o ko bɛ dɔ kɔnɔ dɛ silamɛya kuma man ca koyi n'an ye ɲɔgɔn sɔsɔ kɔni na siga si t'a la i bɛ taa sɔrɔ dɔ ta bɛ kolo kan ka tɛmɛ dɔ kan ne delila ka kuma dɔ f'i ye an bɛ waati min na ɲɔgɔn neni waati tɛ ɲɔgɔn sabote waati tɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ waati tɛ silamɛya niveau tɛmɛna nin kan silamɛw kan ka jɔn kɔrɔmatigɛ bi kafiru mais an yɛrɛ dama ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o banna dɔnni y'o yira k'a fɔ k'o tɛ yen mais ni dalu tɛ fɛn min fana na ba tɛ kɛ o kunna dɛ aha ni dalu tɛ fɛn min na ni pan kɛra o kunna a kelen bɛ maa min ye kunfin ye i bolo dalen to a tigi hakili ɲɛ ma i ma tiɲɛ f'a ye kira kanu bɛ yira ni fɛn min ye ka ala kira ladege a ka baara cogo la kira ye ala bato cogo di a y'a ka denbaya mara cogo di a ye denmisɛnninw mara cogo di ni maa minnu tɔgɔ fɔlen filɛ ninnu ye bonya min na se ala ka ciden ma anw b'a ka siga ninnu minnu ka ala kanu na ala kira kanu na yala ala ka ciden ye ninnu tɔgɔ de fɔ walima a y'an de ta fɔ a ye ninnu de tɔgɔ fɔ anw ta kɔni kɛra ko kiyama kɛnɛ kan maa dɔw bɛ na ale m'u ye mais u bɛ na ale kanu mais e de don wa ne de don wa Allahu a'lam kira ti kanu fiyewu k'an to ka sira wɛrɛ caman mun tɛ alakira ka sira ye sallallahu alaihi wasallam n ko kɛlɛ dɔ senfɛ muso dɔ furucɛ a wolofa a denkɛ a balimakɛ ma naani a bɛɛ tora kɛlɛ kelen na a bɛɛ sara kɛlɛ kelen a fa sara furucɛ sara denkɛ sara balimakɛ fɛnɛ sara a bɛɛ seedu suyara kɛlɛ segintɔ la jɔn de bɛna kibaruya fɔ sisan a ma nɔgɔn dɛ hali an ka société yɛrɛ la bɛ yen cɛ min bɛ yen k'a bɛ sa tungan fɛ a muso bɛ yan muso ni denmisɛnnin n ko bɛ se alimami de ma ko alimami ka taa sanga laci muso ye n'o tɛ k'olu tɛ se ka fɛn fɔ k'olu tɛ se ka fɛn fɔ ka d'a kan mun na dɔw tɛ se ka nin ko supporter an yɛrɛ bɛ seereya koyi walahi maa dɔw de muso dɔ bɛ yan den ka saya kibaruya fɔlen y'a ye a tilara ka ɲamatigɛ yɔrɔ jumɛn dɔgɔtɔrɔso tellement a yɛrɛ kirinna parce que denkɛ b'a bolo jɔyɔrɔ min na o sako kuma min fɔra ye ale ɲamatigɛra dɔgɔtɔrɔso de la a kirinna mais a ye ni muso lajɛ mɔgɔ 4 o de sara don kelen a ka famille a furucɛ a wolofa a denkɛ a n'a balimakɛ maaw bɛ ka tɛmɛ maa si tɛ ka fɛn f'a ye bɛɛ bɔra k'i ka mɔgɔw kunbɛn ale de mɔsɔnni jɔlen don a fana bɛ ka fa n'a balimakɛ n'a denkɛ n'a furucɛ kɔnɔ ja olu tɛna na tuguni dɔ de y'a jɔlen ye u k'a ti ɲɔgɔn ma ko komi ye muso nin sɔrɔ e b'a dɔn ne b'a dɔn an tɛ taa fa ye n'an y'a to tan muso ɲɛ bɛ mɛsira la dɛ a bɛ ka minnu kɔnɔ olu tɛna dɛ parce que a fɔli ma nɔgɔ dɔw ko jɔn bɛ se ka nin fɔ cɛ ko ne bɛ se k'a fɔ a ye k'an ka taa ne kɔni bɛ t'i bilasira mais a fɔli ma nɔgɔ ne ma dɛ k'an ka taa a taara u ye foli bila ma a y'a laminɛ ko an balimamuso an kɔni ɲɛ b'a la bɛɛ bɛ k'i ka mɔgɔ kɔnɔ kɔri i fana tɛ k'i ta o kɔnɔ dɛ ko awɔ
ko maga mfa kono ki fa sara ko mfa fatora ko keleni na kama bwala kan yere de nya ya shui on furu chefena kumbede ko fena ala ka hinala o fena sara o fena mabwala fiyo on balma kedun ko fena tarati on denge dun kuma dola o koni nana ko fena seydu shuara eni manani betara ko ni betara aw nya serera la kan nya serera la betara muso yi jodoni olu fena yu jo parce que o ba dola dala nini sugu forati ibe kiri walma bi bolo flada kun ka kuli bi boki bi ki rege u jolendo ko kono watimi muso yi ngini ngale ke ko ala kiradu sallallahu alaihi wasallam ako wa ma rasulullah ala kiradu ko ala kira sigilin fila ka tantan ko kira ko ni masa ko ni kira masa ko foyi maci ni kira masa ko foyi maci ne fani balmaka ni ndeni che ka saya o ye fudi ala ka ci den koro ni kira nana ka babana ale den nyogon ti soro no te ne munum perdi ni nyogon be soro ni ndey limana yayi wanu ni barami ka ala kira kanun ala kira ya ala batu cugo di yodi barak ala kira ka seli cugo ka sun cugo ka jaga cugo ka Allah hala cugo odeni o me anta kare nyone ni ani ka nyon buru jakon kuma te wati do sera sa sleme ku hakili to nyona nyogon ni bani te ko nunu glaw na kila la yedonu ndam kitabu be internetu be karamo ka chanyorol ay ni ngale ke dro ay ni ngale ke dro jogo do badan go fo nyoyi e min sona ka fala ka cidin ka bangeli ko do mana sebe mauludu kenesigi e kana fo mama min baka barake ko kafiri do de ijotala mambi be mauludu ke o ki kanto mauludu ke bali mauti ala krave auti islamai ye danteme kadaka ni fen to ko fo len flani shima mauludu kenesigi ko kanyana mayala o e min fene ko eti mauludu ke kadaka e kadda lubi bolo ifene kani kanto mauludu ke ba ma ka fo ko kafiri ayi aw kana nyon kafiri ya de o me edara la chugumi kafati ke o de kama itake o fene na mamangante ke la goshina ke bali parce que kadda lubi bolo de nan tamana dalu ka jamana ni nambi bewo ateke nywane ni me dalu de sembera krefe ka ke nywane ni nyogon saboti note ne de la ka fi ngo dine kunyawna nanya hakli jagabo doni ndoro amma sai ka to ka karamugo nyinika wal mai ka karamugo do ka kuma ta ka to fo doyi ka doni tata ka to fo doyi ka ti sigi facebook la ka ke nywane ni ngo dine niveau temeno ka mboro kono e re ki sigi doro ifa immo ke iba e re de la ka ta hiji la makka ambe banga dine tay mami sona maganka wi bi ka dine dalu tay mami maso yi ba tay ne ma fi ngo dine dalu tay yoro do nuta ala kira ko de ngambe ko ni ba fo maganga ko cugodi hala nga kalo ko ni fewna ya la je maganto ko ba mbolo cugono ngo hakima ya kuma do doronga fi ibe do madina ka bo ziara ke yoro munum be ika gidi beta bayre la naw tara fola be do ala kira kam misiri de kono e re don tola yishien folo fo misi be karila koni nda ala kira kam misiri o ko fe ala kira shudale o beyrela ko ala kira kaburu flen abu wasri gita fle o morta fle wallahi ma shite yishien folo kaniye ni farkulu mabwa chukula doni ye mamin togo me sam wani joli enye kata dawo dawroka iboyi o misiri kelen kono yoro do beyrela ko ala kira ya rawda mu fa togola koni sella ya keleme ko mi sella arjina na ko furo o fene beyrela o yoro kelen na kira jola yoro mi kamin ka khutuba ke minbar mogo bu bulu nyeshama ko kira ka minbar korofle ani bi minbar kurati kelene kira ka minbar korobe misiri kono alisa o fene ko fe ala kira sellani mogo yi yoromi mogo bu bulu nyesha fene nyata la ala kira kumbi joyanda be selni mogo ma shima nyogon so sola naw bora kene ma obita baqiya yirawla madina kabru domba ko ala kira kumbi shu doya afurnu so biya ni kelinte a bebia a deum fene biya fokata se aka sahaba belebele ma imam maliki ubo be kabru yirawla o kira ka shudu yoro fene dona o ko fe obita misiri wera yirawla ko yande baqiya mana yande kubai ko sibri ala kira kumbi tama sena kuma do la yelenga fe abina jofla selia a o misiri deni a o deni o be misiri wera fene yirawla ko ni de qiblateni misiri koron fla misiri a nya to me tafsir la yande do a yande koron fla misiri e re alhamdulillah curiosité min bila be bandon doni o ko fe ni madina sigi bana be tam makka qur'ane jigina ala kira kan kulu womi na o be to yire la ko jabalu nur ko iqra ka jigina ni kulu wodela ala kira na buga sirgi boto yu dogo kulu mina flani o be tayoro yire la arafa fle muzalfa fle mina fle alhamdulillah
mais i be san tan kɛ Maka ni Madina i ka gidi ti kɛnɛ yiri la ko Alakira kun be mawuludu kɛnɛ sigi yɔrɔ min k'a filɛ i t'a ye ɔ kɛlɛ bɛ min ɔ ni nin ko a t'a kɛ a kama a bɛ dɔgɔya mun na an bɛ bɛnna yɔrɔ min kan o yɔrɔ taara yira nin yɔrɔ filɛ nin filɛ ɔ mais kira kun be maaw fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ jumɛn kan a yɛrɛ ka naissance anniversaire n'a kun b'a fêter yɔrɔ jumɛn don a tiɲɛ na o yɔrɔ tɛ yan dɛ an ma bɔ a kalama ko kira y'o kɛ fɔlɔ a sera kɛlɛ la kɛlɛ ko tɛ o ne y'a f'i ye dɔrɔn de daliluw ka yira ɲɔgɔn na n'o tɛ e man kan tɛ ka ne neni ne man kan tɛ k'e nɛnɛ a la ne de ko dalilu tɛ n bolo a la o de kama n tɛ k'a kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'an sabati ala k'an sutura diinɛ halisa ala ka yiriwa aqulu ma qultu wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أمبي الله تعالى فو أمبا ولي من دون كبركة كشيني نما تشامان بويني مسبالة على كوكاكا جو نفس منتيكا نودي أبا القاسمي محمد البشير نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشين تام إمام مالكي كرم غبا نودي سعيد بن مسيب muwata kono ne ma maliki ka karamɔgɔ ye mun tɔgɔ cayara muwata kono ka tɛmɛ nin cɛ kan tabi belebele don tabi don imam maliki tabi ye a ka alakira kanu taara se yɔrɔ dɔ la fa sa don a bɛ saya dilan ka don min sayid bun musayyab a bɛ hadisa dɔn kosɛbɛ a dalen don waati min dɔɔnin dɔrɔn saya bɛna folikɛla dɔ sina ka na k'a ɲininka ten maa dɔw bɛ yen olu bɛ ɲininkali kɛ waati bɛɛ n'o tɛ banabaatɔ dalen don sina ka ɲininka alakira ka hadisa la a y'i kanto kɛrɛfɛbagamaw ma a ko asinaduni a ye na wuli a ka n sɛnbɛ a ye n sɛnbɛ o ko ayi i man kɛnɛ sa i dalen ka hadisa nin fa ko ayi a ye n sɛnbɛ o y'a sɛnbɛ hadisa min ni cɛ y'a ɲininka la a ye cɛ jaabi a ko mɔgɔw ma ko alakira ka hadisa ka bon cogo min ne dalen ka mɔgɔ jaabi o la o maloya bɛ n na aw t'a kalama o de kama n k'u ka n sɛnbɛ o y'a sɛnbɛ yɔrɔ min a ye hadisa jaabi banna yɔrɔ min a ko a ye n da nɔ la o y'a da nɔ la militi damadɔ dɔrɔn a nin binna o kɛra fatulen sayid bun musayyab ninnu ye alakira kanu dɛ a ma sɔn k'i damaga hadisa la a dalen a wulila de k'i sigi ka kuma hadisa kan abdullahi bun mubarak maliki ye hadisa minɛ a la a fana ye hadisa caman minɛ maliki la a ye maliki ye malikiya ye tabi belebele ale de terikɛ ye fudeilu bun iyadi ye n'a bɛ tɔgɔma la ni kalandenw bolila ka na parce que a fana ye hadisa karamɔgɔba ye tirimisi kɔnɔna lajɛ a fana tɔgɔ ka cɛ ye kalandenw mana na k'a ɲininka an karamɔgɔ ni hadisa ni sanadu bɛ cogo di a b'a fɔ a ye sabali ko mɔgɔ bonyali tɛ i bɛ tɔgɔma la waati min i k'i da don alakira ka hadisa la ko ti bonya ye a ko kalandenw a y'a jɔ ni sigira waati min an bɛ kuma alakira ka kumakan ka fɛrɛ la kalandenw kan ka nin faamu dɛ hali an yɛrɛ ka bi waati karamɔgɔ dɔ ko k'i bɛ kalanden ka karamɔgɔ bonya dɔn ni fɛn jumɛn ye i wele cogo c'est kalanden dɔ bɛna jɔ i kunna de i tɔgɔ jala ka sin k'a dafa a la ten hali k'a fɔ alimami an karamɔgɔ t'ale fɛ yen dɛ n'i tɔgɔ ibrahima iburama walima sumala walima madu i filanw b'i wele cogo min a fana b'i wele ten de k'a fɔ k'a karamɔgɔ ye o t'a la e bɛ barika sɔrɔ i ka kalan na cogo di ala ye fɛn dɔ de di nin ma hali n'i den don a wele ko karamɔgɔ a wele ko alimami a banna n'a ma min fara e ka bonya ka t'i fɔ i bɔ a la mais fɛn dɔ b'an bolo ya bonya tɛ dɛ an b'o fɔ denmisɛnninw ye i bɛ dɔw yɛrɛ ye hali u tigɛ ji ma tilara dumuni na yɔrɔ min tigɛ kora o ji ma ja a bɛ sin k'o don i tigɛ ten k'o ye foli ye dɔnnikɛlaw ye nin bɛɛ kɛ bonya nagasilen i tigɛ ji ma kana maa fo n'a ye e yɛrɛ bɛ telefɔni na waati min telefɔni b'i bolo dɔn na k'i bolo dɔn nin bɔ k'i bɛ maa fo bonya t'a la walima i jiginna k'i bɔ i ka moto ka gan b'i tigɛ la waati min i tigɛ gan ma k'o don maa bolo bonya t'a la walima i bɛ dumuni na ɲagabi o bɛɛ la i bɛ maa fo la i tigɛ b'a bolo nin si tɛ bonya ye a ye hakili to a la denmisɛnninw e yɛrɛ bolo ko n ye karisa fɔ a ma foli diyan na i y'a foli cogo min na o de kɛ cogo man ɲa an karamɔgɔba n'o ye imamu maliki ye ale ka kira kanu ma dogo an si la sallallahu alaihi wasallam maliki ma sɔn ka yɛlɛ ka fɛn sanfɛ madina dugukolo sanfɛ yɔrɔ ale ka voyage ma caya o an bɛ se ka fɔ a ma voyage yɛrɛ ni umura ninnu tɛ maliki ma taa yɔrɔ la o Shafi de taamana Ahmad bin Hanbal Abu Hanifa de y'u bɛɛ dan parce que ale kun ye commerçant ye maliki tora nɔ de la Madina a bangera yen ka kalan kɛ yen ka fatu yen
mais kira bonya min be maliki duskuna hali fali mana na jɔ k'a kana yɛlɛ a kan a bɛ fali dajuru minɛ de ka bɔ madina dugu kɔnɔ fɔlɔ o kɔfɛ ka yɛlɛ fali kɔ la k'ale bɛ maloya ale bɛ ka taama dugukolo min sanfɛ kira su dalen bɛ yen o m'ale bɔ ale ka tila ka yɛlɛ fali fɛnɛ sanfɛ ale ni fali bɛɛ bi taama na dugukolo kan kira su dan bɛ dugukolo min kɔrɔ k'an ka kira bonya sa k'an ka kira bonya hali maliki ka ɲɛgɛn a y'a bila madina kɔfɛ de a bɛ taa ɲɛgɛn min na ni kooli ni jalaminɛ tɛ n'o tɛ binnata kɔni o ye kɔfɛla de a ma sɔn madina kɔnɔna la parce que k'ala kɛra su dalen bɛ yen sallallahu alaihi wasallam n'ale don dɔ karamɔgɔ kalandenw y'a jateminɛ a bɛ halaka la a ka darisuden la a b'o la buntenin de donna a ka guloki kɔrɔ buntenin gɔsɔn ka maliki bun k'a bon e b'a fɔ ko k'a kin o ye fili ye bamanankan na k'a bon buntenin a b'a ka guloki kɔrɔ fo siɲɛ 17 arabu de don k'a farikolo bilen a b'a ka wɔsi mɔgɔw t'a dɔn fɛn min bɛ sen na ja buntenin de bɛ guloki kɔrɔ mais a ma sɔn k'a tigɛ a tilara hadisa kalan na yɔrɔ min a wulila ka guloki yuguyugu buntenin sina ka bɔ ka bin a kɛrɛfɛbaw girinna ka da kan k'a fa a ko nin fɛn nin ye ne tɔɔrɔ koyi nin ye ne bon kan bon aw man jateminɛ n bɛ darisu la waati min aw ko karamɔgɔ an y'i jateminɛ dɛ i wɔsira ka tila k'i farikolo bilen ko mais munna kabini a y'i bon siɲɛ fɔlɔ la i m'a fɔ an ye an k'a fa a ko a ye n bon ka n da to alakira ka kuma de la a maloya bɛ ne na ka alakira ka hadisa tigɛ ni buntenin ka bon nin da ye o maloya bɛ n na dɛ ne bɛ hadisa kalan na ne k'o tigɛ ko buntenin ye n bon a ye a bɛ n fa de n'o tɛ kira ka kuma ka bon bolo n t'o tigɛ an ni ninnu bɛ se ka suma ɲɔgɔn na hali n'e bɛ seli la alimami kɔfɛ dugumɛnɛ siman mana don e ka guloki kɔrɔ i bɛ kɛ cogo min e yɛrɛ tɛ dɛ hali mun b'i kɛrɛfɛ o ka seli bɛ ɲagami ka sababuya kɛ e ye buntenin ka nin bon siɲɛ 17 a ma kuma tigɛ halisa an bɛ se ka ninnu ka kira kanu na Allahumma rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ma ala kira kanu ala k'an dusukun fa n'a ye ala k'an dusukun giriya n'a ye ala ka dusukun nɔrɔ n'a ye ala k'an ɲɛ da tiɲɛ nin kan an ye kira kanu dɛ wallahi an y'a kanu kɛrɛnkɛrɛnya la farafin an y'a la kira kanu sallallahu alaihi wasallam mais kanu nin bɛ kɛ cogo min na sa o de ye an jɛ fosi t'o yira an na fana ni kalan tɛ n'an kalanna kanu bɛ kɛ cogo min na an b'o dɔn an b'a ɲini ala fɛ dɔnni nafama ala ka d'an ma ala k'an dume nin diinɛ jɛlen kan ala k'an fatu a kan k'an kɛ ala kɛrɛfɛsigiba ye sallallahu alaihi wasallam an b'a ɲini masaba ala fɛ gɛlɛya bɛ diɲɛ jamana minnu kan nin waati la ala ka nɔgɔya da d'u ma an kɛrɛfɛ jamana n'o ye laginɛ ye n'o ye Côte d'Ivoire ye fitina ɲɛsinnen bɛ jamana ninnu na an b'a ɲini ala fɛ ala ka jisuma k'a fura ye ala k'an kisi ka bɔ fitinaw ma ala k'an kisi ka bɔ fitinaw ma silamɛw b'a ka degun sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'u kisi ka bɔ degun nin ma ala ka sabati d'an ma ala k'an ɲɛnamaya diinɛ kan k'an fatu diinɛ kan an nin bɛ bɔ don min a ka sɔrɔ ani alaw ta ala ka di an ka kuma laban ka kɛ an bɔtɔ diɲɛ na la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhalika ala allahi biaziz وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإنسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ni mami hamine hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ Kanda Voyage fɛ ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com n'o kɛra bɛɛ Kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Kanda Voyage o ye hɛrɛ sira ye لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك bakan baloko ɲuman o bɛ bakatigi hami nga SKF Industrie ayo hamina ta ka bɔ aw kan ni kana ni turto ɲuman ɲuman min dilanbɛ ka bɛ kɔɔri kolo ɲuman na misi saga ba ɲɔgɔmɛ so olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin dun wa a bɛ bagan ka kɛnɛya sabati wa a b'a ka dumuni ko dafa a ye ni aw minnu mako bɛ dɔgɔdɔn sɛnɛ walima caman sanni na a ye weleli kɛ 76 41 21 12 66 32 28 28 72 72 11 80 Kanda Pub k'aw ka forofɛnw lakodɔn diɲɛ makobatigiw cakɛdaw kɛnyɛrɛyew
aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ walasa aw ka se ka lakodɔn teliya la a ye nɛgɛjuru banba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com. Kanda Pub o ye sira telima ye. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيه كوكراي كان سرا بنا من لبلا أكون باكرين بلا جلي أو مكوني منهم ولا سا أكسيكا أسرو كاسرو كان سرا كاللوغو بي أكا كان سرا كتماشون بي أكا يرو جامكو أني يرو سرمكو وباري أكلي كانوكو أمنا نفل كنغروكي أو يه أسرا سرولين نغيالا أني أفهم يلا directement nebe ka video G kana sera ka video labana ben nijrela wala produit flerom na wala produit iba kliko ka ni ya kliko ka directement abetani kana sera ka page sans la ka boutique konnana boutique no produit boutique iba fa ka fam sa konna ni kana sera ka logo bula kara téléphone pochette yo akara autocollant yo akara couvre-nez yo akara sac yo akara bol yo akara téléphone pochette yo akara t-shirt yo akara débardeur yo akara sac yo wala imana fa ka fam ça directement il faut sélectionner misalia un exemple client en fin ka taska wala mo mi ni te anglais mais et bi ka fam la langue chargée ka la français la wala c'est ka kibaram menadi kulu famia et maintenant avec explication du ma égal livraison que tu gabla ani frère kan asara kunkoro possibilité sababe wal mamba fo jamana saba nyongana be proposition sababe jamana niveau konnana akera États-Unis akera Canada wona be international la we jeen fan Europe bela jeli wala munu takano ko saba Canada ani États-Unis ajouter au panier et ajouter de continuer mes achats. Ni a cliqué panier ka et bien valider la commande. Voilà, avec informer coordonnées minini fait ou donner et dire que kada ka égal livraison information bola kanga livrer romna. Voilà, avec produit état d'ima. Produit ne bolni $13,99 à livraison 3,99 et à taux taxe sur les ventes 2,70. La total quand avait $20,68 avec quand abonnement. Voilà directement paiement il va faire que warsara ni sera juin nasro carte de crédit do wala nodo e go carte de crédit information do ko nana misalia walma nasro compte PayPal do exemple ga compte PayPal do et bien compte PayPal fana et go information do wala terminer avec PayPal avec ni ga email do et ga compte PayPal et aussi livraison abo explication de ma livraison standard là ni produit me fleni akanga imprimer date mais le 25 août livraison entre kata di atigima kadamne juma le 28 katable le 3 septembre intervalle la bodi mais ni ba fait que livraison telia livraison express b wala livraison super express b al bela jina information ana telia do ani abena ferado wala ni de ketugay bara ke chugula momi amako be aka soro carte visa bi bulu ika seka sanike walma compte PayPal bi bulu seka sanike no fla bela jeli asraf lana ikata navigateur kono ka tesprin.com store /kandasra-mali niyo tapé wala directement bine kandasra ka boutique konnana wala boutique kandasra mali la produit flâné il va faire ça directement il va procéder au sanna en deux mecs les misalamba fait bolni ça
i b'a cliquer o kan an ye da in procédure kɛ cogoya min na o procédure kelen no o bɛ continuer ka information d'i ma ani ka valider cogoya kelen na o la toujours hali bi solution wɛrɛ bɛ yen ka se ka produit ka partager walasa mɔgɔ caman b'a kalama n'i ye sanni kɛ a kannen no i ka partager Facebook sanfɛ Twitter sanfɛ ni yɔrɔ wɛrɛ la mɔgɔ caman ka se ka bɔ a kalama o kɔfɛ mɔgɔ sira sabanan o ye kadasira.com/boutique ni mɔgɔ min n'i taara o kan an ka site ye o la minnu bɛ Mali kɔnɔna na ani Mali kɛrɛfɛ jamanaw olu bɛ se k'u ka sanni kɛ ni Orange Money o sanfɛla la a production bɛ kɛ Mali la ka ci u ma o la dɔ in sanfɛla la production bɛ kɛ États-Unis ka ci a tigilamɔgɔw ma inchallah mais t-shirt filɛ bɔlini filɛ ni mɔgɔ min achat kɛ a bɛ dilan Mali la ka livrer a tigi ma o la kuma labanna aw minnu n'a sɔrɔ a bɛna sanni kɛ ni kadasira kan ni boutique in kan o la seereya b'an bolo k'a fɔ mɔgɔ min ye sanni kɛ États-Unis kɔnɔna na seliba ɲɛkɔrɔla la alhamdulillah u ye waati min f'a ɲɛna a ka produit a livrer la wa wari hakɛ min fɔra an ɲɛna o wari hakɛ fana kelen dɔrɔn de tigɛra kan wa ka carte kan wa fɛn minnu b'a kɔnɔna na sécurisé len no i b'i ka sanni kɛ ni hakilisigi n'i ka carte bancaire n'i ka compte PayPal hakililatigɛ o b'i ma an bɛ Ala deli kadasira Ala k'an bɛɛ lajɛlen bila kadasira kan Ala k'a kɛ silamɛya ka ɲɛta ye wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh